sakan di kerum jak so gadal ga video na tagi na da ani video de Facebook account ko permanent delete kana request ka ga barang na ia video ko thare tengane mai tagi na Facebook account ko ra permanent delete kai gala ani sakat barang bang bengamo game na network rang ni asel network rang ni problem asel ang video thari na ta manjenga da banga walo sa video thari ngani wal 1 baji sare 1 rang sa thari nga video wal network nam takli da ba hotspot khani khai sa thari nga network takli nam ja network problem ang video ran thari na ta manjenga aro video ran ko upload kana ta manjenga ang jeje khon manna ko na sima thari tinga na sima takski jaibo na sima na kana ta manai mo di ran sa total video hunyang na mai digina Facebook account kra permanent delete kana ta nga sa dari mission na sima na mission gen asiam Facebook da ho ta khalai so boza khalewa je da ko Facebook ko again da dia UC mini apps ko na simana use kai mi shot gen yang dia UC mini ta delete ka gen UC mini ta delete ka ba na simang Chrome ka download ka ba UC mini ko login nama ikda altu delete ka ta simang mana gen da sing ya UC mini ko open ka gen apps ko wi ja ma de ya UC mini apps to khosa ko Facebook tak ba donga da ya Facebook ko open ka bo step ataibo uni jaman de daudi ya Facebook china iba sok bajok uni jaman de daude zoom ngi dong ya mo daudi ko zoom out khatbo zoom out khate bo zoom ngi dong ba khode daude khamaji salang bo ya Facebook ko khamaji na salang bo ekbare salang khamaji salang odi ya noks ko nakiya ba mo ya help go nakiya mo daudi ya help bo step ate bo help post de bai jaman de daude ya no didi zoom out khabo kya khone ya re option bangi na khate mo ya rang option takli na khata mo ya kho zoom khata mo len di dian sin ya daudi na simang ya rang ko mamang ko step na be sim mamang ko step na nang na simang ya option no blank da khaba na simang ya no step table type kat bo how do I delete my Facebook account na so no search khate bo no na simang no sok pai gene dan sin ya no type kat ka na mo how do I permanent delete my Facebook account in search kan this type time na ya go dakba dunga search ki noks ko kiama ya noks ko ya ada so tim so tinga ya go dakbo simang step te bujok daode how do I permanent delete my Facebook account ba nakata mo ya kosa ko bon kiam daode an singa ko step ken how do I permanent delete ya kamachi na son choose kan tarang ja kamachi dongja 능탄 dakbarang sa mo daode first focus step te bo ya kon uni jamane daude khamaji si ko score khabojo khamaji salon bo yako khamaji salon bo ninga sima gero forai nas kan chumare forai nibo ne forai na taman gen daude khamaji salon yako na mi gi niabo khamaji ka sni niabo na son niang ori yero click here ken ya click here bluetooth si ba ko daude ya click here ko step bluetooth si ba ne ya ko step jamane daude ya chi salon bo yano nakinga ya dison gi salul bla ta mo uni jamane ro ya delete account permanent ban ki nakia mo ya genik pa daude na di ya ko sa step ni ya ko di choose katbo uni jamane daude ya continue ko step ni continue ko daude ya chi de mamang select kana nga dongja uni ya ko select mamang ko select kana nangja wa uni gaman daude ya continue to account delete bo ki mo ya continue to account delete bo step te bojok uni jaman de daude ya chi mai na khatinga ni bo daude ya chi mamang pan takana nga dongjok uni jaman de daude ya delete account te mo ya delete account ko ta ba step te bojok ne delete account step te bo uni zaman de daude ya ang Facebook ni password ko na gapat na ya Facebook ora mai dige na password ko duna chinda yan singino ang ni Facebook password gapat ka kalna Facebook password gapat manjo ko daude mai da ko nan daude Facebook password gapat man ha gapat man zaman de daude ya continue ko ke mo daude ya continue ko step ta ne Facebook password gapat manjo ko de zaman de step ta continue ko Ninja mande donat se ko takbo aude ya ko step po delete account ko step po aude ko nakadinga da ba ya step ken delete account ko ya ko step nas kang ya na foreign ching bo ya rang ko ya confirm permanent account deletion aude ya account delete ungano ta sar kholatsin jaman so ya account delete ungina ne sar kholatsin jaman no sa sar kholatsin nas kang na iko deactivate ka pala managine da aude ya ko step ken delete account ko step ken daude kita login kana saka ninjok mo daude login kana kana daude kita login kana saka ninjok daude wa account delete tong ha daude wa account ko ino login ka plugin mo daude sing ya account ko login ka plugin ino ang account ko ano number kapat ka kalna da ino kapat mana ho jamane ya ko login ka plugin login ka plugin dona se tak play bo
Taudan sing ya ko login kata mo na kya mo ya antu dia ko login kata chokba ja wande cancel deletion bo na kya baba confirm deletion bo na kya na mo na ai ko delete permanent delete kana ta ma na ai ko recover ka application mo na angnis ka sa yede mo gin na ya de dauden ai Facebook account ko sar khola chias khang recover kana onga ode na ai ko recover ka bora ne ya ko step by bon ai Facebook kana delete kana khazana minga ode yakhalna minga ode na ai ko step by bo cancel delete ko step by bo ban ai ko permanent delete kana ta mai jok ode na ai ko confirm delete ko step by bo nga dia ko re use kajawa angni Facebook tang donga modi ma simang ange check bo description box ong ali ko atinga tigina nga dia ko re delete ka ta genok ya account de da ode angni da delete ka ing bade sara khola chi jamande ya account delete wa genok ya ko man philjawa hane dikta ai ko login ka philjawa da di ko confirm deletion da ka ta genok confirm deletion da de ngai jok angni account da delete dong genok i ko login ka philjawa ngade ngai jok da de ngadi ko de ta ka ta genok da de nga ha angade masakan hin tak skin yang teljok tadi yang ni kon delete ngai ha na simang yak tan digi takang boy ko nimna na simang mana genok permanent delete ngai gen da de